Bon, on va continuer. On va résoudre l'exercice هذا ولا solution درناها قبل الفاكونس قبل الكونجي فورسي ودرنا وراها كاينه في التيدي تاعكم هنا. je vais pas m'étaler بزاف, je vais seulement rappeler. On va calculer la différence de marche. هي la différence de marche, la définition تاعها ما تبدلتش بارابور l'exercice اللي فات, بصح حنا غادي نديرو par étape. في هاد l'exercice نديرو par étape. La différence de marche est égale à O prime au seconde plus O seconde au tierce. Donc O prime au seconde نسميها sigma 1 انايا, و O seconde au tierce sigma 2. sigma 2 نكالكوليها من بعد في الديابوزيتيف الجاي. في الديابوزيتيف هذا نكالكولي sigma 1. sigma 1 باينه, شوفوا مليح, عندكم ان تريونغل ريكتونغل بين الاو والاو بريم والاو سكوند اللي يعطيكم سيغما 1 تيغال ار سينوس تيتا. ايا نعوضو في 1 تيغال 2 بي سيغما 1 سيغ لوندا, ونعوض سيغما 1 بقيمته. من بعد نستعمل, راني كاتبها بالزرق, كاي تيغال 2 بي سيغ لوندا, تعطيني لا فورمول اللي راها اون نوار من تحت في 1, وعاود تعطيني ندير لا رومارك بلوتو, كاينه اونفير داير اون رومارك في لافان. فاش نخرج في لا ديرنيير فورمول في 1 تيغال ك فوا ار, le vecteur k اللي هو le vecteur d'onde incident fois r اللي هو vecteur position. Donc maintenant on va calculer sigma 2. sigma 2 هنا في الديابو ما درتهاش, داكور, راني نديرها في التي دي في سوليسيون تاع التي دي, داكور. المهم نلقاو في 2 سيغما 2 هي او سكوند او تيرس, في 2 نلقاو موان ك بريم ار. كيفاه الموان يخرج لي كاع؟ شوفوا في سوليسيون تاع التي دي, داكور. هنا je vous mets en garde. دوك زيكزارسيس تاع تي دي اللي نديرهم هنا في سو فورم دو كور يقدروا يجيكم دي فاريونت, دي زيكزارسيس فاريونت يعني يشبهوا لهم, داكور. دونك نلقاو موان ك بريم فوا ار. ا لا فان كاسكون في, نديرو لا سوم باش نلقاو لو ديفازاج توتال, نديرو في 1 بلس في 2. دونك لا سوم الجبريك تعطيني في تيغال ا ك موان ك بريم فوا ار, et on retombe sur un résultat اللي تعرفوه في الفيبراسيون اونde envers. Donc finalement l'onde plane car le rayon diffusé est différente de l'onde plane du rayon incident par le terme exponentiel I k moins k prime r. وهذه تعرفوها, هذا الشكل, هذا القانون, هذا لا فورمول موالفين تخدموا بها نتوما في الفيبراسيون اون, موالفين تشوفوها. donc la différence de phase c'est k moins k prime fois r. donc l'onde c'est exponentielle I phi fois r, I phi fois r, donc exponentielle I k moins k prime fois r. Donc le but تاعنا دروك c'est la même chose que le but تاع l'exercice اللي فات. l'exercice اللي فات c'était la diffusion par deux électrons, يعني هذاك l'exercice اللي فات هذاك لو كا تhéorique idéal ما نقدروش نلقاوها كاع deux électrons هكا نعزلوهم ونديرو نخدموا عليهم l'expérience. هي في الواقع nous avons toujours une densité électronique, بصح في التيوري نديرو كما نبغوا. حنا في l'exercice اللي فات درنا la diffusion par deux électrons, مع تالي calculina l'amplitude ou l'intensité. La même chose, on a donné la diffusion par une densité électronique et on va calculer l'amplitude pour calculer l'intensité. Donc pour calculer l'amplitude, il y a deux manières. L'oula, on a في الكور تاعكم PDF. أنا أعطيكم PDF هذاك تلقاو فيه la première méthode. وكذلك في l'exercice 4 تاع TD1. هنا في الديابو غادي ندير la deuxième méthode qui est très simple. Le but تاعنا c'est d'expliquer. D'accord, le plus facilement possible. On choisit la méthode la plus facile. Donc لقينا في الديابو اللي فات باللي في le déphasage est égal à k moins k prime fois r. نرمبلاسيوها فاش؟ نرمبلاسيوها في a2r. a2r نذكركم في الديابو نورمالمون ان ديابو بريسيدون حنا دايرين في باراغراف 4. باراغراف 4 الى راني عاقل مليح باسكو جو بو با retourner en arrière sinon l'enregistrement يحبس لي. الباراغراف 4 راني عاطيكم لا فورمول تاع A2R, وهاد لا فورمول تلقوها من قبل في الديابوزيتيف سابقه. غو دو ار اكسبونسيال اي في فوا دي في, نعوض الفي بالكا موان كا بريم. هنا دلتا كا ايتيغال كا بريم موان كا, داكور. لو كان نديرو بليتو كان نديرو دلتا كا ايتيغال كا بريم موان كا, لا فورمول بريسيدونت غير السين موان يخرج تولي لي ا ايتيغال انتيغرال تريبل غو دو ار اكسبونسيال موان اي دلتا كا فوا ار فوا دي في. هاد الانتيغرال معروفه في الكريستالوغرافي, معروفه كيف اكوا سي تيغال. هاد الانتيغرال معروفه, داكور. قلت لكم هذيك الانتيغرال معروفه في الكريستالوغرافي. علاش؟ باسكو في لي كريستو فيهم اون بيريوديسيتي.
الغو دو ار نقدروا نكتبوه على شكل غو دو جي اكسبونسيال اي جي ار، قلناها في الديابوزيتيف سابقا. نعوضوا دونك نعوضوا دروك، نعوضوا في لا فورمول تاع ا اللي راه في الديابو غير اللي فات، هذا اللي قبله. الور نلقاو كي ندخلوا رو دو ار في ليكسبريسيون، رو دو جي يخرج من الانتيغرال باسكو ما يتغيرش مع الفوليوم. نلقاو لا فورمول كي اونفير ا est égal à sommation sur رو دو جي انتيغرال تريبل اكسبونسيال اي جي موان دلتا كا فوا ار دي في. وهذه بالديمونستراسيون، حنا التانيك هنا ما غاديش نديرو الديمونستراسيون. حنا يا جماعه ما حناش نديرو ما حناش نبريبارو اون ليسونس دو فيزيك ولا ان دي اس دو فيزيك. vous préparez un ingénieur d'analyse physico-chimique, d'accord? Donc c'est pas votre profil de faire toutes les démonstrations, d'accord? هنا G c'est un vecteur du réseau réciproque, ou delta K c'est un vecteur d'onde. حتى هو il appartient au réseau réciproque. بصح il ne joint pas deux nœuds à réseau réciproque. Delta K يقدر ياخد أي valeur، بصح G لا. G c'est H fois grand A plus K fois K ماشي vecteur d'onde، K un entier plus K fois grand B plus L fois grand C. C'est un vecteur de translation du réseau réciproque si vous voulez. On peut appeler ça comme ça. D'accord? هاد l'intégrale معروفة. كي يكون دلتا K différent de G، A يكون négligeable. علاش؟ باسكو l'intégrale هادي تولي négligeable. D'accord? وكي يكون G est égal à delta K، تسمى تولي l'exponentielle de 0 1، تولي l'intégrale est égal au volume direct، تولي l'intégrale maximale، والA يولي détectable، يولي موجود non négligeable. D'accord? والإي elle est proportionnelle au carré تاع l'amplitude تاع A كما قبيله. سي تو. حنا ما غاديش نكتبوها خاطر تسمى غادي نكتبو هذيك لا فورم فيها السوماسيون انتيغرال نديرو لها الموديل او كاري، تسمى سا سا غيان تعرفوا ديروها وحدكم. داكور؟ هادي شوفوا هادي يسموها لا كونديسيون بور اون ديفراكسيون ماكسيمال هادي. داكور؟ دونك في لو كور بروشان، دونك هذا سي ان شابيتر قسمت على زوج. علاش قسمت على زوج؟ باسكو نصه درناه قبل الكونجي فورسي، دونك غادي ندير الشابيتر وحده، ومن بعد هاد لا كونديسيون غادي نقول لكم اسمها في الشابيتر اللي جاي، اسمها دروك نطلب منكم غير تفهموها. انا قلت لكم في الديبي تاع الباراغراف تاع ديفيزيون par une densité électronique باللي les physiciens démontraو بلي غير quelques directions privilégiées هما اللي يديروا الديفراكسيون، اخرين كاع لي ديفراكسيون يتانيولاو، لي ديفيزيون يتانيولاو بار انترفيرونس. شا هي لا كونديسيون اما لا اللي كي تكون عندي ديفراكسيون؟ لا كونديسيون هي اللي راه قدامكم بالفيولي بالموف مع التالي delta K égale à G. يليق delta K c'est quoi? C'est K' moins K. K' c'est le vecteur, ماشي الموديل، le vecteur d'onde diffusée moins le vecteur d'onde incident يكون يساوي un vecteur du réseau réciproque G. ماشي n'importe quel vecteur du réseau réciproque، un vecteur de translation du réseau réciproque. يعني يكون هذاك G يكون يكتب بشكل un entier fois grand A plus un entier fois grand B plus un entier fois grand C. لو كان لا ديفيرونس بين K' والK ما تكونش تساوي un vecteur du réseau réciproque، l'intégrale هذيك تكون nulle، وبالتالي on n'obtient aucune intensité، aucune diffraction. D'accord? هذه هي la condition de diffraction. Donc كاع هاد لي كالكول اللي درناهم في هاد لو باراغراف c'était pour arriver à ça. D'accord? Donc شكرا au prochain chapitre.